बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो किसी जगह चले गए हैं, फिर जाहिद गिशकोरी साहब कल एक खबर लेके आए, फिर जो जावेद चौधरी ने एक शोशा छोड़ने की कोशिश की कि जी वो मस्कत चले गए हैं। उस पर इमरान रियाज साहब ने अपने ट्विटर के ज़रिए जवाब भी दे दिया और कहा कि जावेद चौधरी साहब ये खबर गलत है, आप मेरे से रब्ता कर लेते तो ज़रा बेहतर था। जिसका मतलब ये था वो मस्कत नहीं गए और जावेद चौधरी ने वो खबर नहीं उनकी ठीक थी। और जावेद चौधरी साहब ने तो खैर जो हसन न्याजी के हवाले से बात की वो भी सब जानते हैं। अब इसका एक और जो पहलू है वो सामने आया है और वो इमरान रियाज साहब ने खुद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। चूँकि उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात हैं और आजकल होता यह है कि किसी शख्स के खिलाफ जब उसको सबक सिखाना हो तो एक तो ज़ाहिरन कोई केस होता है, फिर बहुत सारे नामालूम केसेस डाल दी जाते हैं कि अगर उसमें ज़मानत हो भी जाए वो बाहर निकलेंगे तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेंगे, तो न तो ही अदालत होगी, कहा जाएगा जी ये तो फ़लाँ केस था उसमें गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने क्या किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन है इमरान रियाज साहब की, उसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की है, इस्तदा की है कि मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो बताए जाएँ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी दायर करने की दरख्वास्त की वजह क्या होती है? आम तौर पर होता यह है कि आप लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे तो वो पंजाब पुलिस बता देगी कि हमारे पास इतने केसेस हैं, या इस तरह पेशावर में जाएंगे। तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप रुजू करते हैं तो आप वफाकी हुकूमत से भी पूछ लेते हैं और उसके साथ आप चारों सूबों से भी रिपोर्ट मांग लेते हैं। तो उन्होंने चारों सूबों से रिपोर्ट मांग ली है और इतलात ये है कि ये केस लगा भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक और, मैंने आपको जो बताया था कि एक लापता शख्स था, फिर उन्होंने DGMI को कहा कि मुझे बंद लिफाफे में रिपोर्ट दें, और फिर उन्होंने जो जबरी गुमशुदगियों के मतलब वो कमीशन काम कर रहा है उसके मतलब सवाल उठाया। तो फिर एक शख्स और वापस आ गया, बताया गया कि वो शख्स लापता नहीं है बल्कि उसका जो फौजी ट्रायल है या मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो रहा है। तो इस तरीके से कम उनके घर वालों को पता चल गया कि वो फौजी हिरासत के अंदर है या उनका एक ट्रायल चल रहा है, वो लापता नहीं है। तो अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो उनके पास ये केस लगा है और इतलात ये है कि 31 दिसंबर को वो इमरान रियाज के मुतल्लिक इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे और इब्तदाई तौर पे तो यही होगा कि वो नोटिस जारी करेंगे और नोटिस जारी करके वो कहेंगे इस्लामाबाद पुलिस को, FIA को या जितने दीगर इदारे हैं कि आप इमरान रियाज से मुतल्लिक जो जो चीज़ें हैं वो बताएं और उसके बाद बात आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर अफ़गानिस्तान के हवाले से है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने चंद रोज़ पहले जो उनका पख्तिका सूबा है वहाँ पे कार्रवाई की, एयर स्ट्राइक्स की, और पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने इस हवाले से कहा जी बिल्कुल वहाँ पे अटैक हुआ है, और फिर उन्होंने हलाकतों की भी तस्दीक की और उसके साथ पाकिस्तान के नाज़िल उमूर को बुलाया गया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अब हुआ ये कि इसके ऊपर कल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो मेरी असेसमेंट थी जिस तरीके से, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी बड़ा हमें वो हसास मामला है। जब हमें ये पता चला जी 2021 में इमरान खान ने किया तो ये हमारे लिए बिल्कुल नया पहलू था कि पाकिस्तान के अंदर कौमी सलामती से जुड़े हुए मामलात और खासकर खारजा पॉलिसी के मामला वज़ीर आज़म तय करता है। पता नहीं ये वज़ीर आज़म को भी बात पता है कि नहीं है कि उनके पास ये इख्तियार है, और ये इख्तियार आईन और कानून तो देता है लेकिन अमली तौर पर उनके पास है कि नहीं है। लेकिन कल अफ़गानिस्तान के बारे में भी ज़ाहिर बहुत सारे कमेंट्स थे और उससे ये मालूम हो रहा था कि सूरत हाल बेहतरी की जानिब नहीं जा रही। और फिर चूँकि इमरान खान ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर एक कमेंट दिया हुआ था, तो उस हवाले से जो फ़ौज के तर्जुमान है उनका बताना यही था कि दुनिया में बातचीत से मसले हल होते तो फिर जंग व जदल ना होता। ये वो शायद ऐसा हकीकत और तारीख़ में नहीं है, जंगों से मसले हल नहीं होते। फिर हवाला देंगे तो शायद वो भी बुरा लगेगा, वो ज़ाहिर हमारी भी तकलीफ दे है, तो वो फिर गुस्सा भी आ जाता है कि जंगों से मसले हल होते थे आज पाकिस्तान दो लख्त ना होता, आज हम मुत्तहिद होते, शायद हमने मुज़ाकरात कर लिए होते, बातचीत कर लेती, टेबल टॉक्स के ऊपर बैठे होते तो मसलों का हल निकलते। अमेरिका इतनी बड़ी जंग लड़के भी एट द एंड उसको जो है वो मुज़ाकरात करने पड़े, तो मुज़ाकरात ही रस्ते का हल होता है। खैर अफगानिस्तान वाली सिचुएशन जो है वो डी एस्केलेट होने की बजाय एज ऑफ दिस मोमेंट जो है उस पर गैर मामूली सूरत हाल ये पैदा हुई है, उसमें एस्केलेशन या उसमें कशीदगी में इजाफा हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि अफगानिस्तान की जानिब से जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके ऊपर जो पाकिस्तान की चेक पोस्टें हैं उनकी जानिब से हमला किया गया है, और इत्तलात ये है कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पे उस पर जवाबी जो कार्रवाई है वो की है। और बताया गया है कि कुरम और शिमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से दो जगहों के ऊपर उनकी जानिब से दाखिल होने की या वहाँ पे हमले की इत्तलात इस वक्त आ रही हैं, और वहाँ की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अफ़गानिस्तान की वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस किस्म की कुछ चीज़ें की हैं, और ज़ाहिर है कि वो वही मौके वो भी अपनाएंगे कि देखें जी अफ़गानिस्तान में फ़लाँ मामला हुआ तो वो पाकिस्तान से है। अभी तक इत्तलात ये है कि उसमें जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है उसमें अफ़गानिस्तान के जो 3 फ़ौजी हैं उनकी जान अभी तक इत्तलात उसकी कन्फर्म है,
اور 9 کے زخمی ہونے کے متعلق خبریں ہیں، اور اس کے بعد جب پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ ابھی کوئی ایک کے متعلق کہا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن بہرحال وہاں پہ جو صورتحال ہے وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ شاید کہیں اور جا رہا ہے۔ اور اسد کیسر صاحب نے کل یا پرسوں بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان سے بات چیت کرنے کے لیے جو خیبر پختونخوا کے بزرگ ہیں یا جو عبائدین ہیں، مشران ہیں، ان کو انگیج کیا جائے یا ان کو اجازت دی جائے اس مسئلے کا حل کریں۔ میرے خیال سے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو طاقت کا استعمال جس کو ہم ہارڈ پاور کہتے ہیں وہ آپ کا لاسٹ آپشن ہوتا ہے۔ جب سافٹ پاور کے تمام چینلز ناکام ہو جائے اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو پھر تو لڑنا ہی ہوتا ہے، پھر تو کوئی حل نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ہمارے پاس اور بہت سارے جید لوگ ہیں جو اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، بات چیت سے حل نکال سکتے ہیں۔ اور ابھی تو ہمارے وہ صادق صاحب جو اسپیشل نمائندے ہیں اس دن وہ ملے ہیں افغانستان کے وزیر خارجہ سے، دوپہر میں ملے اور شام میں یہ اٹیک ہوا۔ تو یہ کوئی اس پہ نہ ہمیں کوئی بہت وہ شور شرابہ کرنا ہے، نہ ہم اس کو کوئی سیلیبریٹ کرنا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ کر دیا۔ وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے اور ہم نے بڑا وہاں پہ کام کیا، لیکن اگر اب آج وہی صورتحال جو ہمارے مشرق کے بارڈر کے اوپر ہے، آج وہی مغرب کے بارڈر کے اوپر ہے، تو پھر سوچنا چاہیے پرابلم کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری فارن پالیسی کو بھی ہمیں ریوزٹ کرنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ہم اپنے کوئی ملک کے خلاف کھڑے ہیں، یا یہ نہیں کہہ رہے، صرف کہہ رہے مسئلے کا حل نکالیں۔ ہم ہر جگہ اپنے دشمن نہیں بنا سکتے، ہم سائے میں بارڈرز کے اوپر دوست بنائے جاتے ہیں، دشمنوں کو بھی دوستی میں تبدیل کیا جاتا ہے، دوستوں کو دشمنوں میں نہیں بدلا جاتا۔ یہ بات ایک سمجھنے والی ہے۔ میں نے آپ کو پارا چنار کرم ہماری صورتحال کے متعلق بتایا تھا کہ وہاں پہ آج امکان یہ ہے کہ امن معاہدہ ہو جائے گا، تو جناب وہاں پہ طویل ترین جرگے کے بعد فریقین میں معاملات طے پا گئے ہیں اور جو امن معاہدہ ہے وہ ہو گیا ہے۔ اور معاہدے کے مطابق جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ اس علاقے کو اسلحے سے پاک کریں گے اور اس طرح سے وہ جو ہے اس بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب آتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ ایک اور ڈیولپمنٹ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان سابق سینیٹر ہے، وہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ایک بڑی مؤثر آواز ہے پاکستان کے اندر، بڑے قابل احترام ہے، خاص کر وہ حساس جو مسلمانوں سے جڑے ہوئے معاملات ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں۔ ان کے حوالے سے کل سے خبریں آ رہی تھی کہ شاید وہ جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف، اور یہ خبر جو ہے وہ چل گئی خاص کر پبلک نیوز کی جانب سے، اور انہوں نے جب خبر دے دی، ان کا دیکھیے اسپیکر جو سابق ہیں قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، ان سے ملاقات ہو گئی ہے اور جماعت اسلامی چھوڑنے کی باتیں ہوئیں، اور کل سے یہ شور تھا۔ تو جب اس کو چیک کیا گیا کہ کیا واقعتاً جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو سینیٹر مشتاق ہیں ان کی جو تحریک انصاف میں شمولیت کی خبر ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اب میڈیا جب اس قسم کی خبریں دے گا اور وہ کوئی اس پہ معذرت بھی نہیں کریں گے یا یہ بھی نہیں کریں گے، تو اب جب سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ خود تردید کر دیں اور ایسی کسی بھی صورتحال کے حوالے سے کہیں ہم اس میں شامل نہیں ہیں، تو پھر آپ اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں، یا پاکستان کے اندر یہ چیزیں معمول کے مطابق کیا ہوتی ہیں۔ اچھا، باقی باتیں جو گورنمنٹ کے حوالے سے اور اپوزیشن کے حوالے سے ہیں، کل ہم نے سنا بلاول اور آصف زرداری کو، گو کہ ان کی تقریر وہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈالی۔ جب آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اپوزیشن کی تقریریں کر کے بات نہیں بنتی۔ تو اس سب کے بیچ میں اب خبریں یہ تھی کہ گورنمنٹ سب اچھا کی، آل از ویل کی وہ دینا چاہتی ہے، جیسچر دینا چاہتی ہے، تو کابینہ میں کچھ توسیع کی جا رہی ہے، کچھ رد و بدل کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم نے جو صلاح و مشورے ہیں وہ مکمل کر لیے کہ کچھ نئے لوگ جو ہیں انڈکٹ کیے جائیں گے۔ اس میں سے جو ایک خبر تھی وہ جناب جو ایگزیکٹو